tanan adlaw na sad nga Biyernes. Di lang nato butangan sa pizza kay basta kada Biyernes gyud atong pagpanag-uban sa inyong alagad Mayor Rolando Clarkson. Kini si Ronnie Waniwan sama sa gyapon mangimbitar sa labi na sa 80 ka kabarangayan dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sa mga kasibit nga lugar nga unta no paminaw ninyo tan-awon kining matag semana nga programa ni Mayor Rolando Clarkson. Kay importante kayo no ang mga butang nga iyang buyan nga mga pulong sa pamasin nga makahatag siya mga maayo nga information nga makagiya kanato sa matag adlaw-adlaw samtang kita nakig-collaborate sa atong gobyernong lokal. But una sa tanan sa di pa ta magsugod sa mga butang atong hatagan sa pagtagad tugot ita nasugod sa mga pamatasan sa kanunay ang atong mga pagpanimbaya no sa tanang mga kapitanes led by ABC President Kagawad Alam Lim sa buhatan sa City Mayor's Office nadya sa kanunay sigilag ngisi si Ma'am Sheila Lumbatan o ang atong Human Resource Management Manager karon si Ma'am Kansay Lumbatan sa atong City Administrator murag nabintahan ang akong kagwapo kagahapon nabutag dia kang Attorney Hilario Roy Raagas sa buhatan sad no sa kinatibukang pwersa sa City Information Office led by tingala ko gaganina kay ingon siya tanaw na ko nagkagwapa man ang Miss Ivy Gontero may butag sa dia kang Ma'am Mirna Dangkal ang atong CIO admin head o sa atong gaandam sa kanunay no si Boss Ayan Fuentes sa City Hall News Update no bati sa ninyo unya uban ni Miss Ara Bulisin kaniyong tanan manginautang nga naka kuan mo karon sa inyong Facebook sa Rolando EOY page kay sa gihapon naa gihapon ang atong napulo ka mga tagtunga sa bakid binisayon gyud ato bakid gyud bakid gyud nga bugas no brought to you by former Vice Mayor Renier Kikang. Uy, murag dili ra ba ni mga pangutana karon ang kuan kay murag magulang na lang ni sa hatag regalo ni but just the same hangyon mo na mo nga maminaw sad mo sa ato mga radio partners una sa Magnum Radio sa 95.7 FM Melotats o sa 106.3 Radyo Natin. Dito maglangan ni ana sa atong atubangan si Mayor may buntag. May buntag kanimo Dr. Ronnie. Salamat kayo, Dr. Ronnie, sa laing higayon nga gihatag kanato sa kita saan nagapadayon kining atong programa aron mahibaluan gyud mismo o masayran pud sa katawhan kung unsa na ang atong mga programa. Sa dili pa nako ipadayon Dr. Ronnie ang akong panimbaya sa mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw. Happy birthday kaninyong tanan og makanunayon. Amping kamo kanunay sa panglawas ug panalanginan kamo sa kahitasan. Dr. Ronnie, dako na kong kalipay o pasalamat kagahapon nga nagmalampuson ang atong kasaulugan, sumad sa kasaulugan nga nahimong dakbayan ang Cagayan de Oro, Dr. Ronnie. Okay. Speaking of adlaw na tawhan mo birthday sa akong higala karong Domingo. Si Kuya Jan Del Bando nang imbitar. Ba. Naibawaan pa na ako, Dr. Ronnie. Gahapon unta na ako ni gisulti, Pero karon naman niya gisulti. Asa man ang selebrasyon kaya itong dapiton ang tanang katawhan karon nga naminaw. Aron di sila maglisod pag adto o mutultol ba silang adto. Paniud to panihapon. Tubad. So sa tanang mga dito sa Cover Court sa Barangay Lumbia kay dako okay, mas mayo dito kay lamukan gyud dito. Bitaw anyway, kagahapong adlaw nahimugso ang kuan no, ang pagkadakbayan sa Cagayan de Oro. Mangutan na lang ta. Ika-73. Ika-73. Jo taas-taas na gyud. Pero mangutan na lang ta nimo Mayor. Nakapitan ka man sa Carmen, imo magisugilon kagapon, nakapitan ka, imo lugar political life. No? Mangutan na ta, unsa ka importante para kanimo nga ang Charter Day kagahapon. Personal nimo. Sa akong kinaugalingon nga hamubo na kong
kasinatian o sa kahibalo, Dr. Ronnie. Dili ang gidugayon nga mamugna ang usa ka lugar, kundi ang kalidad na serbisyo sa katawhan. Nga ikaw magdumala, kinahanglan, kanunay na akong gipahinumdum sa akong mga kauban, nga isubli gyud kanunay nga di kalidad nga pagserbisyo sa katawhan, katawhan kanunay palabihon, katawhan kanunay unahon, gani mismo kagahapon, ato pang adtuon ang mga katawhan sa kabaranggayan, aron maduol gyud ang gobyerno, ug mosamot pa gyud kaduol ang gobyerno sa katawhan, ug mismo higalaon pa nato ang mga katawhan aron wala og dili sila maulaw ug mataha sa mga panahon nga sila manginahanglan og pakitabang sa kagamhanan. Mugawas gyud unta, Dr. Ronnie, panagsa sa ilang mabugnaw nga buhatan. Muna akong giapil, Dr. Ronnie. Kay naanat ko ana nga mismo kamon makaingon nga wala na ko'y pahulay sa tibok semana, bulan ug tuig. Saon taman nga ako manang kalipay nga mo serbisyo, ako manang kalipay nga duol ako sa katawhan ug labaw sa tanan, gusto na kong mahibaluan, masayran ug matagaag kahigayunan ang katawhan nga mahinabi nako ang ilang mga personal nga katuyuan. So, matod nimo Mayor, dili ang gidugayon. Dili ang gidugayon. Quality ang kalidad sa serbisyo para sa katawhan. No, kay nang ingon bitaw Mayor nga dugay ka na diha pero kapili man lang gihapon. Wala gihapon. Kalukto man lang gihapon. So, okay. I do not know og kuan ka. Nakabantay ba ka kagahapon kay medyo taas-taas gyud ang imong pakigpulong. What do you think? Although, importante man itong tanan imong gisugilon kagahapon ba? Asa dito butanga na sa imong tanaw pakusgan pa yun? Ang ato yung sa sinuganan pagudog hangtod karon, Dr. Ronnie, ang serbisyo sa kagamhanan ang ibililhon kayo ngadto sa katawhan. Nakatuwa akong giingon kani adto hangtod karon nga digon nako malimtan ang panglawas, ang edukasyon, ang agrikultura, kana ug ang pagbabalay. Kana mo akong pinaka-importante ug kining infrastruktura, Dr. Ronnie. Gani ako nang gipaulahi, Dr. Ronnie. Ang bililhon kay sa ako, Dr. Ronnie, kini yung panglawas edukasyon. Kay kasagaran sa mga mag-unsa man mauswagon ang dakbayan apan masakiton ang katawhan. Lisod po kay na, Dr. Ronnie. Sama sa ospital lagi, Dr. Ronnie. Ang usa ka hospital dili maayo tan-awon o nindot utsada tan-awon kung puno sa katawhan. Ang nindot nga hospital nga timailan nga maayo kayong hospital, walay mga katawhan sa maong hospital. Nagpasabot nga ang katawhan sa maong lugar tulos maayong nakabaton og maayong panglawas. Klaro. Pariha ba sa City Hall o sa usa ka barangay hall? Ang usa ka tilimadon sa maayong barangay hall o city hall, kanang daghang mga katawhan kay sukdanan kana nga mga katawhan nga moanha diha ilang makita, mahasinabi, mapadangat ang ilang makinahanglanon sa nagdumala sa maong kagamhanan o sa maong barangay hall o sa maong city hall. Ay nakadumdum hinuon ko atong imong sa una nato gumatod pa din nimo nga dunay mga sakop sa RTI nga sa kadugayon gyud wa gyud sila kakita, wa sila kasulod, wa kabisita sa buhatan sa mayon. Dili lang sa RTA, Dr. Ronnie. Dili pa lang dugay. Atong mga atong miaging mga nanglabay nga semana nga matag Biyernes gihatag nako sa mga kawani sa matag departamento nga gusto silang magpa-promote o gusto silang magpa-permanente. Nalipay sila gipakita o gisulti mismo nila nga sa ilang gidugayon dinhi sa City Hall. Karon pa sila nakasulod og opisina sa mayor. Karon pa sila nakig-istorya ang mayor. Gani ang ilang pagtuo sa ako, stricto ra kuno ko ang akong panagway. Di ay sayop, di ay sila ang ilang giingon kay na mahinabi gani usahay, ako magani silang istoryahan o komedya pakatawo nako sila. Kanunay kong mangayo o pasalamat nila nga naghata sila kigayon sa pagbisita, pagduaw
sa akong buhatan. Ako gunang kanunay pasalamatan ang mga tao, Dr. Ronnie. So, ginapalyo gid nimo ang oras sa tao. Anyway, sa imong mensahe kagahapon, 1 year na mangyog ka, naa kay mga ginagmay pahimangno, doon na kay mga challenges i-address sa ato mga department head. Pero kung maauto ang imong mensahe kagahapon, Bill, sa imong tan-aw, naabay mga butang nga gisgutan nimo gahapon nga medyo gikulbaan sa mga trabahante. Kito pag-ingon nimo pasayloa, sabta, nga sugdan na nimo ang revamp. Nangayo kag pasaylo. Nangayo ko pasaylo o pagsabot, Dr. Ronnie, kay dili na ito mahibayuan ang mga pagsabot, ang mga ipambati sa mga hingtungdan sa panahon na ato nang implementar ang pagribam. Kay mismo mapatigbabaw o maghari silang kaugalingon ang ilang tinguha nga magpadayon sila sa ilang naandan nga gilingkuran. Ang kahayahay ba, Dr. Ronnie, o kamadungganon o mismo ang pag-ila sa mga kawanin nila sa ilang buhatan nga magpabilin unta apan nagkinahanglan man gyud ta sa nagserbisyo man sila pero adunay kakulangon, Dr. Ronnie. Labi na kung batasan ang atong hisgutan, Dr. Ronnie, sa pag-atubang sa mga tao, sa pakiguban sa imong mga kawani o sa imong pagtatar sa imong isikataw. Bilihon kayo, Dr. Ronnie, kung naa ka sa kagamhanan kay refleksyon ka na sa nagdumala sa maong kagamhanan, Dr. Ronnie. Yes, klaro na, no? So, kagapon sa di ay ang annual report, no? Kay kita dito man, nakasintro gyud mayor sa development agenda nga mao ang RISE CDO. RISE CDO, diin ang litrang R nagpasabot nga regional leadership ug ang letter I nagpasabot para sa institutional development. Dayon ang S para sa safety, security ug social development ug ang E para sa economic recovery. Man ana ninyo ha. So Osba, Dr. Ronnie, Osba na po. klaro kay basig moingon sila ang R Rolando. O Ronnie ba ka? O Ronnie. Klaro kung gina, Dr. Ronnie. So usbo na to ha. Ang annual report kagahapon nakasentro sa development agenda ni Mayor Clarix nga mao ang RISE CDO. Murag ko ang gyapon murag magkasintunog sa premyo. Rice. Pero C man to. Pero muna itong ngayon na ang litrang R nagpasabot sa regional leadership ug ang litrang I para sa institutional development ug ang letter S para sa safety, security ug social development ug ang litrang E nagpasabot kani sa economic recovery nga mao tinguha no sa programa sa liderato ni Mayor Rolando Clarix. Oy, ato na ning ipasa sa ato mga radio partners o sa ato pasidaan, tutok mo kanunay sa Rolando EOI page o sa atong text line 0969 463-8552. Standby lang sa itong commercial break. Cagayanon, are we ready? Sugod po sa bata, nga nagtabang po sa akong ginikanan. Karon nga, ako na yung nagkagaling og alakay. O nagbalin namin diri sa Ramon Chavez. Napasalamat ni kang Mayor Clarix Oy, kay Yamin di Plastar, o tagaan ni og CR. Nangita siya pamagi nga ma-plastar yun ni, o ma-uniform ang mga sanina, o apilang alakay, tagaan niya og mga plano, o tagaan niya og sponsor sa mga lamisa o tent. Dagan siyang mga plano.
para sa mga sidewalk. Ako si Milchor Cabanis, usa sa tag-iya sa Dingdong Chicken a la carte halal. Napasalamat kami ni Mayor Clarix Oy nga gihatagan mig panahon nga mamaligya mi diri sa Kugon. Bisan tuod og ibalhin mi, dako gyapon ang salamat nga iya ming giyatiman sa among panginabuhi. Pero sa pisto nga among gibalhinan, nag-antos kini pila ka bulan nga tungod sa kamingaw. Kumpara dito sa daan nga pwesto, maayo gid dito. Pero pag abot sa live band, medyo na naka-recover na mi. Tungod kay malingaw na ang mga tao. Kung may mo, Mayor, kung musugot ka, pwede kada adlaw or twice a week lang, Mayor, ang among live band para gyud bumi. Salamat gid kayo, Mayor, nga imo may gitagaag panahon gyud bisag ingunahan nila mi sa edukra mi. Magyatiman gimini mo tungod kay amahan ka diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Dako kay pasalamat namo nga imo may giyatiman sa among panginabuhi. Salamat ka, Mayor Clarix Oy. Dili amin gitagaan og plaster nga negosyo o yagyo ming iplanuhan. Dagan siya mga plano para sa mga. Salamat, Mayor Clarix Oy. Hinawat mi, Mayor, nga magpadayon ang tangin ng imong mga plano para sa among kaugmaon, sa among negosyo nga mulambo unta. Para na, Mayor. Dako kayong salamat, Mayor, sa imong gihatag nga higayon, nga imong may gihatiman. Daghan salamat, Mayor. Cagayanon, are we ready? Wheelchair nga gihatag ni Mayor Clarix, katumanan sa damgo ni Nanay Josefina. Damgo nga natuman na alang kang Nanay Josefina Yape ang libreng wheelchair nga gihatag ni Mayor Clarix Uy alang sa iyang bana nga si Tatay Alfredo, kinsa adunay gihambing nga balatian nga diabetes. O gani naglisod na kini og lakaw tulo na ka tuig karon. Si Nanay Josefina, taga Barangay Lapasan, og personal nga milinya sa People's Day nga gihimong eksklusibo alang sa mga kababainan ni adtong Marso 15 nunot sa Women's Month. Kini gisaaran siya mismo ni Mayor Clarix nga makaangkon og libreng wheelchair. Ug tuod man, wala gikawang ni Mayor Clarix ang hangyo ni Nanay Josefina ug gituman ang saad ni ini nga wheelchair human kini gitunos sa mayor pagkasunod Miyerkules, Marso 29. Nasahiran nga ang mga wheelchair, gipalit gamit ang personal nga salapi ni Mayor Clarix. Mayor, ako kayo mong pasalamat nga nakadawat ni sa kuan, wheelchair sa kumbana. Atong sa request ni kadawat na may damin. Pasalamat na kung kayo ni Mayor nga yan yung natagaan sa wheelchair. Mayor, dagang salamat sa wheelchair mong hatag. Dato kong pagpasalamat kanimo.
Okay, balik ta mga igsoon no, sa inyong matag Biyernes nga tolmanon, inyong alagad Mayor Rolando Clarix uy. Usbo na to, sa di pa ta mo proceed sa ato ipangutana kang Mayor. Ato lang nalantay briefly ato ipangutana kang Mayor Rolando Clarix uy, para masayod no ang katawan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Mayor, ang Cagayan de Oro Convention Center, owned by Cagayan de Oro, unsa na may kauana, o tana lang ta. Sa pagkakaroon, kanang maong convention center mismo at gani ginganla naman gani ni sa atong senador kanhi Senator Aquilino Pimentel Sr. ang maong convention center. Mismo ang tanang nakaanto nakadaig yun sa maong convention center. Ang komportable o ang kadako, ang makakomodar yung daghan-daghan ng mga katawan na pareha kagahapon, wa ko masayop tingali, mga 5,000 tingali to ka mga katawan miadto dito, apil na sa atong mga dinapit. Ang tisa pa nga mao'y nagdala pa karon Doc Ronnie, na pa sa ilang mga kamot. Tinuo tingali, katong gitong over kani ato, igor lang pag-turn over, pero wala pag yun hingpit nga pagdawat. So, napasa tisa na Doc Ronnie. Gani dunay gidapit sa miaging bulan sa tisa nga ang katong concessionaire sa Iloilo Convention Center nga mo po ilang gusto po nga mao'y magdumala tungod kay adunay kasinatian sa maong pagdumala sa Convention Center. Dili lalim Doc Ronnie kanang mga pasilidades diha. Dili lisod kayo pagmintinar sa sobra ka gidakon og usab daghang mga pasilidades o state of the art gyud mismo Doc Ronnie nga dili yun maglisod kung magpahigayon diha mga kalihukan sa mga convention o sa mga dula o sports o bisag unsa diha makakomodar na gyud sa daghan kayong mga katawan o komportable Doc Ronnie. Yes, klaro na no, para sa katawan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Nga dinita sa kuan no, nakabisita ka itong kuan. Itong milabayang simana, dito man tingalit nato, gipahigayon ang KSB sa Barangay Ipunan. Pila ba ang napatay na litson na baboy ang panahon? Kung wala ko masayop, Doktor, ni mga 33, 20 o 34 ka mga magtiayon ang gikasal nato Doc Ronnie, no? Nagpasalamat ko ni Kapitan Kuya Dondon Alurin o sa mga barangay officials, sa mga katawan sa Barangay Ipunan sa pagsuportar sa atong programa. Kaya mag-unsa ang maong programa, Doc Ronnie, kung wala ang mga katawan nga nagsuportar. Mao ni usa ka kalidad nga pagserbisyo sa katawan, Doc Ronnie. Ang kalidad nga madala didto sa katawan, nga ang gobyerno duol sa katawan ug ang katawan duol sa gobyerno ug dungagan pa gyud nato Doc Ronnie nga ipasamot pa nato paduol ang gobyerno sa katawan Doc Ronnie. Mismo Doc Ronnie, ako ning ipahibalo, pahinumdom na sa daghan na natong mga kasalan ng bayan kung wala kong masayop 26 na kasalan ng bayan o KSB, no? Wala ko problema nga nadunggan ako Doc Ronnie. Naunta, kung doon ay magpakasal, nga kwalipikado, nga parisan, o gusto magpakasal, dili pagailhon nga unsay mga labanan sa politika o ilang o maabot nga tabangan nga politiko. Kaya kini nga programa, Doc Ronnie, para gini sa katawhan, Doc Ronnie. Gani mismo, dili ni apil sa kagamhanan nga galastuhan, Doc Ronnie, kining kasalan ng bayan. Sa pamilya yun namo ni Doc Ronnie, kay mao ni ang nasugdan nako nga programa sa kapitan pa ko sa Carmen, ug hangtod karon gidala nako ang paghatag og dignidad, ang paghatag og kalig-on sa usa ka magtiayon, Doc Ronnie. Munay akong ginalantaw ang kalig-on sa usa ka managtiayon ang akong gilantaw. Okay, so congrats diha sa mga bag-ong nakasal na 34 kabuok diha. Dito sa Ipunan ug mga adlaw mi murag dapat unta magpahuway sa ka kay hapon murag 2 ka oras o 15 minutos ka nagtindog ba nagsakit mo bagtak? Wala man buyag, wala gyud ko gibati Doc Ronnie. Wala gud wa ko kabati kapoy ang ako lang
Makakita ko ninyo, malipay na ko. Gitagaan ko higayon sa kaitasan, akong gigamit sa maayo, ipahimuslan nako nga wala nako usiki, wala nako sayangi, ang higayon niya iyang gihatag, nga akong pag-istorya sa tao, gusto lang nako nga malipay ang katawhan, nga makaservisyo ko nila, maura ginako, Dr. Ronnie. Labi na kagapon nga nasa kay tapat. Wow na ato maminti. First time, Dr. Ronnie. Gani, duha ka mga anak nako ang wala nakatambong tungod kay si BC Mayor uban sa iyang pamilya, gitahod pod nako og kanunay nako yung ipahinomdom gyud kanila nga bililhon gyud ang pamilya, kanunay gyud ang pamilya unahon. Kay mag-unsa ka sa kalampusan pero wala kay pamilya nga nagsuportar, wala kay pamilya nga nagtabang. Mag-unsa ang imong kalampusan sa relasyon sa imong isig katao, apan ang imong pamilya dili hingpit nga natibuok kanimo. Ako nang giklaro niyo kay adtong Wednesday walay People's Day kay tungod sa imong pagpangandam para sa Charter Day. Gahapon human ang imong Charter Day celebration dapat medyo kanselar sa punta pero ugmang adlaw pa. Parang uno sa pahuway diha. Nandan gyapon Dr. Ronnie gani unta dagang ingon nga lain lang kuno mo sakay sa atong programa karon. Pero di man mahimo kay wa mo buhaton sab o absinan ko nimo nga lahi ra ba imong pag-absent kay sa class record nimo pareha sa akong maestro kani ato sa high school. Ipahuot gyud sa school sa class record nga aron di madungagan. Kay isog kuno nga maglisan og puno 10 points. Ipahuot gud ang sa school sa class record aron wa gyud madugang. Abi na ko bitaw ganina langan kagamay nakaingon ko kang Kuya Jandel Bando sirad Fallback. Yan lang Dr. Ronnie pero nakahibalo tingali ka sa panghitabo sa lungsod nga akong gibikanan. Tingali na sabtan pud nimo nga ang hinungdan nga nung nadugay ko pag-abot. Salamat kayo Dr. Ronnie. Salamat kang Kuya Jan wa niya sirad At tungod tingali po sa iyang kabisi, tingali, giandam po niya ang mga pagdapit sa iyang adlaw na tawhan. Kita na siya, kaingon siya nga tulo ka mo kulang litson. Siya nga, di ba kiradan? Kaya lisod kayo, imbitaron ka niya. Bitaw, so mga adlaw dito sa Barangay Lapasan yun. Lapasan, ang service. Sinoon. Gihangyo gini ni Kagawad Attorney Daming Dr. Ronnie. Kay gusto siya nga ako ang programa sa Clarice nga serbisyo sa baryo. Atol sa kasaulugan sa iyang adlaw na tawhan. So tungod niya ang iyang hangyo, aron malipay pod siya sa iyang adlaw na tawhan, wala ko may balibat. Kay parihat tingali pod siyang tinguha nga sa iyang adlaw na tawhan, gusto dili lang siya magmalipayon og ang iyang mga ginikanan o iyang pamilya, kundi mismo ang katawan sa iyang barangay malipayon kayo nga gitagaan niya kahigayunan nga mo serbisyo siya ug ipakita ipabati niya nga ang katawan wala gyud niya kalimti sa panahon sa iyang kasaulugan sa iyang adlaw nga tawhan. Okay, so hulat-hulat ta ugma diya no binasa pero ay kasuko niyo ra minor ba si Kapitan Di lagi ko masuko lagi gud. Si Kapitan Lorna ba si masuko? Di ko masuko Dr. Si Kapitan Lorna di ba masuko? Depende na. May panahon Dr. Ronnie nga makadungog siya pero dili maminaw. Di maminaw. Naminaw siya pero wa siya kadungog. Ingon sila nga kuno magkasal ka. Nganong tutok kay ka nga kana bitaw na mag lips to lips na ba? Nakulangan ba kuno ka sa iya? Kana Dr. Ronnie. Gitutukan ako Dr. Ronnie kay aron makita gyud nako ang ilang pagbati kung makinud-anon ba gyud silang mag lips to lips. Ya, kato tanaw mo kay gusto ka mohatag og premyo. Ang pimaminti Dr. Ronnie. Naana si Juan Dr. Ronnie. Si Lucina. Ano nga naglagay siya mo tuto. Siya mo award. Yung punang buhaton po niya, mauli ang moabot ang busing din niya. Yung punang buhaton. Okay, so paabot diya ang Clarix servisyo diya sa Barangay Lapasan. Alam dili kay tingali Papag Mayor. Para sa atong mga FB viewers atay pangutana, no? Ang pangutana para ni sa nagtan-aw sa Rolando EOI page. Una na tong pangutana dapat sa Facebook ninyo nito doon. Okay.
unsa ang pangalan sa development agenda ni Mayor Clarix Uy. Okay, giklaro to na to. Unang pangutana, unsa ang pangalan sa development agenda ni Mayor Clarix Uy. So, mamao na to sa ito imong gingon letter C. Letter C. Okay, dahil ikaduha nga pangutana, unsay pasabot sa litrang R. Dili ni Rolando ha, dili ni Ronnie Pod. Unsay pasabot sa litrang R sa development agenda ni Mayor Clarix Uy. Ikatulong pangutana, unsay pasabot sa litrang I. Okay? Unsay pasabot sa litrang I sa development agenda ni Mayor Clarix Uy. Ikatulo na, no? Ikaupat na pangutana, ang tubag ani dapat sa Facebook, unsay pasabot sa litrang S sa development agenda ni Mayor Clarix Uy. Unsay pasabot sa litrang S sa development agenda ni Mayor Clarix Uy. Ikalimang pangutana o katapusang pangutana nga tubagon ninyo pinaagi sa pagtanaw sa Facebook nga Rolando Ioy page. Unsay pasabot sa litrang E sa development agenda ni Mayor Clarix Uy. Unsay pasabot sa litrang E sa development agenda ni Mayor Clarix Uy. Tubagon na ninyo, no? Diya sa Facebook. Okay, Mayor, ning bag-o di ay Mayor, no? Ato di ay pasalamatan ng Oro Youth Development Office, no? Kay sila gipasidunggan, no? Isip award sa top 25 Outstanding Local Youth Development Office Award sa ikaupat nga Sangguniang Kabataang Awards sa Youth in Good Governance Fair ug kasaulugan sa ika-125 National Independence Day ni atong 11 Hunyo. Mangutana kami yun, unsa ka importante sa imo kining pasidungog sa ato mga kabataan-unan? Dako na ko ng kalipay Dr. Ronnie nga ang atong Oro Youth naglihok yun para sa kabatan-unan. Nga ilag yung gitagaan o kahigayonan nga wala nila gisayang o usiki ang panahon nga sa ilang kabatan-on nga sila mao'y sumbanan sa mga batanon o magdala sa mga programa sa gikinahanglan usab sa mga batanon kaya sila may labing nakahibalo o mismo sa ilang pangidaron mo haumpod sa ilang mga katuyuan, Dr. Ronnie. So dako na kong kalipay, Dr. Ronnie, sa atong Oro Youth Development Office nga nakadawat sa maong pasidungog nga usa sa mga 25 nga Outstanding Local Youth Development Office Award sa Sangguniang Kabataan Awards ato sa Youth and Governance Fairs nga dito mismo gidawat ang maong pasidungog niadtong niaging kasaulugan sa Independence Day Lunes dito sa Iloilo, Dr. Ronnie, sa Iloilo Convention Center. Wala sila pag-ulit nila, wala ka madali utap. Wala yun sila yung pagdala, Dr. Ronnie, pero nakasabot ko, Dr. Ronnie. Basta mga batanon, dili gina sila mahiligo nga magdala-dala. Kining mga idaran mo, o yung kasagaran mo, naanggan na batasan nga magdala, Dr. Ronnie. So muna ilhanan, basta batanon. Di wala. na. Pero nakasabot ko na. Dili na bililhon kayo sa Dr. Ronnie. Ito, yun din sa atong syudad, no? Dili mawala nga kinintawang atong mga silingan, atong mga katawhang kabos, nga gipaubos bitaw ani mga demolition orders sa korte. I understand nga diya sa may Zone 5 Barangay Kauswagan, doon na court demolition diya. Sabay natabang nimo ani mo. Dr. Ronnie, adtong yaging adlaw Martes wala ko masayo nga mismo unta dunay adlaw para sa ila nga kada Miyerkules dili malikayan ang 27 ka pamilya o mga 27 ka pamilya mipadangat sa ilang problema, mipadangat sila sa ilang katuyuan o pakitabang kanato. Gani akong gitawag ang atong legal officer si Attorney Tamala o mismo usab gitawagan pud nako ang sheriff sa maong korte nga mo implementar sa maong demolition nga wala nako usiki ang higayon busa kaya mismo naminaw ang 27 ka mga pamilya sa akong paghangyo, sa akong pagpasabot sa sheriff nga
mo implementar sa maong demolisyon. So nagpasalamat ko sa kahitasan, nagigiyahan pud usab nga mibati pud og kaluoy og pagsabot ang maong Sheriff Doc Ronnie. Mi hatag siya og lugway sa maong pag-demolish kay gipangandaman pud nato nga matagaan gyud nato sila og luna nga gipanag-iyahan sa kagamhanan sa dakbayan. Gani akong gitawag si Attorney Sam Rulio nga mo'y dako-dako sa tsud nga kung mahimo usab pasabot nako ang mga 27 ka pamilya, dili na kinahanglan maghulat mo nga tagaan mo sa gobyerno og balay kung dili mismo importante nga dunay yuta na mahatag sa gobyerno ug kamo na lang dayon ang maghinay-hinay pagpatarok sa inyong balay. Nalipay po sila, Doc Ron. So, gikuanan mo daan, York? Gipapangitaan ni mo giyuta? Gipangitaan na itong yuta, Doc Ron. So, dako na kaayo ni nga ang ilang kalipay nga milugway. Milugway plus gipatabanan. Tabanan ako kuha. Gitawagan din ako diretso ang mga hingtungdan nga departamento sa atong dakbayan. So, lagi kay mo maning tao nga ato mga kaigsuonan niyo, no? Dili malikayan, Doc Ron. Gani mismo ka na po mga kaigsuunan nato karon na sa Boulevard, no? Pangandaman po nato nga matagaan sila og relocation. Subo lang kaayo kay ang uban nakadawat na silang relocation, may bubalik gyapon. Bubalik lang. O isod kayo po nga tingali kabahin na sa batasan nato nga Pilipino, kultura nga Pilipino, tungod kay tingali po sa layuan sila pirmiro sa ilang hatag nga relocation tungod kay naadiri ang ilang panginabuhian, pero unta anad-anaron gyud nila unta nga dili nila sayangon kay daghan bayang nangandoy nga matagaan og relocation niya sila gitagaag og relocation dili noon nila pahimuslan ang maong kahigayunan. Pero at least ni atong panahon na mayor pagbisita medyo miluag gamay lang dughan. Nalipay ko, Doc Ronnie, nga wala na sila nakapaabot sa adlaw Miyerkules. May katawa ko. Una nila nga, after Miyerkules, madimulis na. Pero, Doc Ronnie, ang importante gid nako, Doc Ronnie, ang higayon sa tao na mobisita ka nako, Doc Ronnie. Yes, Mayor, na dakong kalipay sila nga may paulit. Dili, Doc Ronnie, dili basta-basta ang higayon sa tao gihatag, Doc Ronnie. Tinuod, ang higayon, dili walay kantidad, pero bililhon kaayo sa ako ang higayon, Doc Ronnie. Libre na nga gihatag sa kahitasan, apan, wala tagay og pagtagad og importansya ang maong higayon tungod kay walay bili. Pero mahinungdanon kaayo sa ako ang higayon sa akong isig ka tawo. Nangingon ko nila nga, grabe kaayo, bisan oras nga libre, di pa gyud mahatag. Diba? Pero sige lang, Doc Ronnie, ang importante, Doc Ronnie, na malipayon ta, na nakatabang ta sa atong isigataw. So, salamat ni anak, Mayor, no? Ako, bias yung tingali ko kay Koan. Gikan sadta sa lugar nga squatter nga kanunay ta gihulga ba? Kung atong itandi sa, kung ikaw kuno po nahimutang sa ilang kahimtang, unya imo silang pasagdan, dili nimo sila at timanon, unsa may imong bation? Munay kuan ngo kayo. No? Please, manang apel ta magpasalamat ana sa imo, Mayor. Labi nita sa atong mga kay kagahapon, no? Kagahapon imo sang gibuti ang kagahapon sa kadaghanan ang bahin sa scholarship kagahapon sa imong pamunuan, paningkamutan gud nimo unya. Naay General Assembly sa Scholar sa Dakbayan, nagitambungan kini sa 3,000. Niadto ng adlaw Sabado, Doc Ronnie, muna nga panahon na, Doc Ronnie, human ko sa kasalan ng bayan o sa Clarice nga serbisyo sa baryo Barangay Ipunan na schedule po ang maong katiguman ang panagtigom scholar sa Dakbayan General Assembly. Nga dito ang atong mga scholar. Gani gihangyo nako ang atong city administrator sa paghulip sa akong katungod kay mismo doon na po ko na unang gitambungan, Doc Ronnie. Salamat kayo ni Atty. Roy Ragas nga wala siya mi balibad ni atong higayon na kay unsa man nakatando man ko primero kay wala man ko nakahibalo nga adunay schedule sa panagtigom. Ana namang adlaw nga
gihatag nila ang schedule sa panagtigom Biyernes sa gabi. Gihatag nila sa ako ang schedule muna. Usa ka mahinungdanon unta kayo para kanako para sa mga kabatan-unan apan naglaom ko nga dili lang katong igayo na nga ilang panagtigom kun dili naapay daghang panagtigom labi na kung mo hangyo ko nila sa uban sa mga bag-o natong madawat nga mga scholar mo na usa ka kinatibuk ang katiguman sa atong scholar Doc Ronnie. Yes, no? Okay. Punto sa buto mo, nagkita-kita sila mga scholars. O kagahapon nakita mitambong atong mga scholar Doc Ronnie kay kung imong naobserbaran nga sa akong pagsulti o pagpasalamat nato sa atong city councilor nga chairman sa committee sa education nga sa iyang paningkamot nagwalang puso ng maong programa sa gobyerno si city councilor Susit Magtahas Daba nga ipadayon nako dili nako walaon ang atong scholarship program gani ipalapad pa nako mismo ang atong scholarship program Doc Ronnie. O ipasabot ni mo gahapon na dili ni kompetensya sa mga nag-exist ng mga Kanunay na ko nang ibalik-balik Doc Ronnie mismo sa mga nag-iya sa atong mga tunghaan pribado sa atong among pagpinirmahay ako ginang gisulti sa ila tanan Doc Ronnie nga ako gyung gipalayo tuyo kay di ko gusto nga magkompetensya ta. Gani ang mga kurso ani dili sa inyo nga kurso nga nagpadayon. Gusto mo na akong gitinguha nalipay po sila Doc Ronnie. klaro ka. Kaya mismo ako pong gingon nga ipadayon gyapon nako ang atong scholarship program. Yes, klaro na kayo, no? Kung speaking of koan, Atty. Roy Raagas, naminaw siya mayor og nanimbaya natong duha nga advance Happy Father's Day daw. Ha? Happy Father's Day? Katong Father's Day nga walay daghang anak na sa gawas. Father's Day gapon na. Pangutano na to si Kuya John Del Bando. Tama. Siya dahil na imong pasabot Doc Ronnie. Siya daghan? Ako naman gapon ko. Ako mo daw, wala ko kabalo nga daghan siya anak, pero kabalo ko nga daghan siya kamagulangan. Siya. Pero kung inuna sa tingali ka, ambungan, kabanga sa iyang bangas, pero ikaw sa dating matintal ka sa tingali. Doc Ronnie, ang iyang gibugtong gisaliyan ka na iyang words of wisdom. O gana yung anong matintal yun ang labi na kung maanyag nga iyang magustuhan, matintal yun, Doc Ronnie. Pero ato ipanawagan kung di na siya suko. O kana siya, Doc Ronnie. Ilang siya musulti sa panawagan sa mga kababainhan ay mong kumpiyansa aning tawhana tungod kay kung mauyab nimo paabutan nga paanakan kag yun. Wala gyud niya gisulti hangtod karon Doc Ronnie ug wala niya gitudlo. May ni siya mutultol sa mga asa dapit ang huyang nga dapit sa babae nga di malimpan. Wasa niya gitudlo sa imo yan? Wala gisulti. Mo na yung mga hinungdan ngano gyud nga mudaghan ng daghan kay ngano siya ra may bugtong nga kahibalo asa niya hilabtan ang babae nga di na gyud kabalibado. Di gyud kabalibado. Unsa man na swerte ang babae o di malas? Siya patubagan na Doc Ronnie. Tubag. Bitaw. Di pa siya na niya. Basta tinuduni sa ato mga listeners pero di ba may gabakak. Bitaw. We're speaking sa ato mga scholars here. Kapag gisugdan na ang City College o usan ni kagarbo sa imong administrasyon niyo. Pero nato nabunggan niyo nga ang City College naakay laraw nga himuon nga green school. Unsa ibot ipasabot Doc Ronnie, sa pag-finalize na sa kasabutan sa mga IPs, nga 60 hektaryas ang ihatag na yuta para pagatukuron ang atong City College. Una gyud nako gisulti sa atong technical working group nga ang natural nga kinaiya sa yuta di gyud pagahilabtan labi na kung ang mga kasapaan nga naa diya sa maong yuta kinahanglan gyud ampingan og ikaduha natural gyud ni Doc Ronnie nga matagaag og pangandaman nga sa panahon ang mga estudyante
magtuon, mangita magid sila og kanang hilom nga pagtuon nga mismo labi na sa natural nga kahimtang sa lugar, gusto silang mutuon diya, Doc Ronnie. Adi na ko gusto hilabtan gyud, Doc Ronnie, ang natural. Kay ampingan gyud nato ang kinaiyahan. Ipakita gyud nato nga matinud-anon kay ta sa paghangyo sa katawan nga ampingan gyud ang kinaiyahan, Doc Ronnie. So maribot sabot na walay gubaon sa kinaiyahan samtang gibutang na diha. Buti pa sabot mo na kung anang lote nga gidonar nga 60 hectares kung dunay mga kahoy diha. O di, kaya, huwag yun akong gisulti. Munay green school. Green school. Kung unsay makapadugang o kaanyag sa maong tunghaan, nga natural yun, Doc Ronnie, di yun ako pahilaptan. Yes, no, giklaro na, nga wala yun gunobon din ha, nga, kay usually, not necessarily nga this is a color sa o sa kapolitika, but bisan sa atong mga different schools in Cagayan de Oro, givalue gyud ang kanang mga kahoy, nga kanang landscape nga green. So ang butay pasabot nimo ani kung unsay nag-exist ana na may kinahanglan medyo maigo lihayan lang gyud para magpabilin lahi kayo ang katahom sa kinaiyahan kaysa katahom sa hinimo sa tao. Muna'y dako kayong kalainan, Doc Ronnie. Ang natural nga katahom sa kinaiyahan, bililhon kayo, Doc Ronnie. So muna akong i-preservar yun, Doc Ronnie, sa maong tunghaan. Yes, no? So, paabot pa mga igsoon, no? Ang kining City College, ang full plus ng implementation, ani, kanang sugod naman yun, no? Una, ang artificial intelligence, by September, na anay naka-line up mga igsuon, no? Nga mga kurso diin magsugod na gyud hopefully ang atong gipangandoy ug ang nakapatsada ani mga igsuon okay sabton na i-priority gyud tong mga ginikanan in taon medyo sinikmahan sa kapalaran mayor, no? Wala Loni timailan ni Doc Ronnie nga gidala gyud nato sa kabukiran ang atong City College tungod paghatag og kahigayonan kadasig sa mga kabataan nga nanimuyo sa mga kabarangayan nga matagaan sila higayon nga makahuman gid sa ilang kurso nga gitinguha bisan tuod wala sila kapalaran sa katong pag-intra o pagpahimulo sa atong city scholarship program pero diha na po nato sila tagaan o kahigayonan nga makatapos sila sa kurso nga makaya po nila, Doc Ronnie, o pagtabang sa ginikanan nga dili na madak-an o gasto sa ilang mga plitihan o sa mga gastuhanan sa maong pagtunga sa ilang kabataan, Doc Ronnie. Okay, pangutana, laing pangutana sa this time, tubagon ninyo ni sa 0969-463-8552. No, so na to, kining atong ikaunom nga pangutana o ang nabilin nga limang pangutana, tubagon ninyo, no, pinagis pag-text sa atong text line sa 0969-463-8552. Pasidaan, padumdum nga katong mga winners ni atong milabay nga Biyernes. Ato lang gihanyo nga sabton nga dili mo maka-appeal karon nga mga pangutana kay ihatag na sab nato ang laing kahigayunan sa laing napulo ka mga mananaog sa tagtunga sa bakid nga bugas na i-claim ninyo, no, sa matag Lunes gikan sa alas 7 paingon sa alas 11 dito sa Barangay Carmen ug kana nga mga ginagmay pahalipay atod kaninyo, no, ni former Vice Mayor ug now Barangay Administrator Rene Kikang. Sa ato pabalik, standby sa atong ikaunom nga pangutana. Standby. Cagayanon, are we ready?
wheelchair nga gihatag ni Mayor Clarex, katumanan sa damgo ni Nanay Josefina. Damgo nga natuman na alang kang Nanay Josefina Yape ang libreng wheelchair nga gihatag ni Mayor Clarex uy alang sa iyang bana nga si Tatay Alfredo, kinsa adunay gihambi nga balatian nga diabetes o gani naglisod na kini og lakaw tulo na katuig karon. Si Nanay Josefina taga Barangay Lapasan og personal nga milinya sa People's Day nga gihimong eksklusibo alang sa mga kababainan ni adtong Marso 15 nunot sa Women's Month. Kini gisaaran siya mismo ni Mayor Clarex nga makaangkon og libreng wheelchair. Ug tuod man, wala gikawang ni Mayor Clarex ang hangyo ni Nanay Josefina ug gituman ang saad ni ini nga wheelchair human kini gitunod sa mayor pagkasunod Miyerkules, Marso 29. Nasahiran nga ang mga wheelchair gipalit gamit ang personal nga salapi ni Mayor Clarex. Ako kayo mong pasalamat nga nakadawat ni sa kuan wheelchair sa kumbana atong sa request ni kadawat na may damin. Pasalamat na kung kayo Mayor nga yan ni natagaan sa wheelchair. Mayor, dagang salamat sa wheelchair mong gihatag. Dato kong pagpasalamat kanimo. Sugad pa sa bata, nga nagtabang po sa akong ginikanan. Karon nga, ako na yung nagkagaling og alakay. O nagbalin namin diri sa Ramon Chavez. Napasalamat ni kang Mayor Clarex oy kay yamin di plastar o tagaan mi og CR. Nangita siya pamagi nga ma-plastar yun ni o ma-uniform ang mga sanina o kapilang ang alakay tagaan niya og mga plano o tagaan niya og sponsor sa mga lamisa o tent. Dagan siyang mga plano para sa mga sidewalk. Ako si Milchor Cabanis, usa sa tag-iya sa Dingdong Chicken a la carte halal. Nagpasalamat kami ni Mayor Clarex oy nga gihatagan ni panahon nga mamaligya mi diri sa Kugon. Bisan tuod og ibalhin mi, dako gyapon ang salamat nga iyaming giyatiman sa among panginabuhi. Pero sa pisto nga among gibalhinan, nag-antos kini pila ka bulan nga tungod sa kamingaw. Kumpara dito sa kadaan nga pwesto, maayo gid dito. Pero pag abot sa live band, medyo na naka-recover na mi. Tungod kay malingaw na ang mga tao. Kung may mo Mayor, kung musugot ka, pwede kada adlaw or twice a week lang Mayor ang among live band para gyud mo. Salamat gid kayo Mayor nga imo mi gitagaag panahon gyud bisag ingon ani mi sa eduk rami, magyatiman gimini mo tungod kay amahan ka diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Dako kay pasalamat namo nga imo mi giyatiman sa among panginabuhi. Salamat ka Mayor Clarex oy. Dili amin gitagaan og plastar nga negosyo o iya gyud mi planuhan. Dagan siya mga plano para sa mga. Salamat, Mayor Clarex uy. Hinawat mi Mayor nga magpadayon ang tanging ng imong mga plano para sa among kaugmaon, sa among negosyo nga mulambo unta. Mara na Mayor, dako kay salamat Mayor sa imong gihatag nga higayon nga imong ming giatiman. Daghan salamat Mayor. Cagayanon, are we ready?
Okay, balik ka no, sa inyong matag Biyernes nga tulumanon, inyong alagad, Mayor Rolando Clarix. Sa di ba mo padayon sa unahan sa mga pangutangan nato kang Mayor, ato sa ning ipasuport no ang mga laing pangutangan nga tubagon ninyo sa 0969-463-8552 kay importante kaayo ni Mayor napulo biya ni kabakit. Uy, Napulo biya di ka tunga. libre ng usa ka bulan nga konsumo. Ani, kay pamilyang tulo, okay, sobra pa. So, ikaunong nga pangutana sa text line nyo tumagon, unsa nga opisina ang gipasidunggan isip National Awardee sa Top 25 Outstanding Local Youth Development Office Award sa 4th Philippine Sangguniang Kabataan Awards dito sa Iloilo City. Itong atong Oro Youth Development Oro Youth, saan mahinoon? Oro Youth Development West. Basta sa Bureau, ni siya kay kamusipiat ba? Okay, so usman na to, unsa nga opisina ang gipasidunggan isip National Award na nalitok ni Mayor. So, ano na? Hindi ko mabasa, Mayor. Madalayo na Oro Youth Development. Gimalik pa yun na to. So, unsa man nilugat? Tagna ni o hatag ni? Unsa man ni God? Padugang pahalipay. Padugang pahalipay. Yan ito mag-isot. Iso lang mag-isot. Okay. Laing pangutana, no, ikapito na ni, pila ka pamilya ang natabangan ni Mayor Clarix Oy aron mahatagan og lugway ang pagdemoli sa ilang mga balay diya sa Zone 5, Sayons, Barangay Kauswagan. Pila ka pamilya, alitok. Sa ikapito nga pangutan akong payang lang nila. Payang na og Amot pila. okay, tingali. Dalawa? O, sindikato sa 5. Sindikato sa 5, marag doon ka na. Unsay sindikato sa 5, Numero 5. ug unsay sindikato sa 4. 4. Maba siya? Mo tingali o kana. Diba? Tama ba na? Tama na. Ang tumaga sindikato sa 5 ug sindikato sa 4. Oh, ikaw kahilig ka mag-sweet Sweet Oo. Ako naglampunan sa sweatress. Masyaw ko ko ni. Masyaw. Bitaw. Bright yung mga tawa na. Jesus, di na. So, ihatag na lang din bugas. Kaya tanaw, paspas kayo. Laing pangutana, ikawalo ni nga pangutana ha? Ikawalo nga pangutana. Pila ka buok city scholars nga nagtigong sa Capitol University Gym aron pagsalmot sa gitawag og panagtigong scholar sa Dakbayan General Assembly. Numero 1, pila ka buok ang mitambor nga city scholar sa gihimo nga panagtigong dito sa kwan. Ikaw Mayor, may kwan sindikato sa 8. 3. Unya sindikato sa 3-0. Sindikato na lupunin. Basta spasial, So, legis. So, okay? Muna ikawalo ha. Okay, dayon, lausa na ito, ikasiyam. Unsa ang gitun-an karon sa technical working group aron mahimong sustainable o magmalutaron sa pagpanlipod sa kinayahan ang City College sa Dansuliran. Atong klaruhon, unsa tong katong ingon si Mayor ganina nga kung naay kahoy Katong imong hilig na alcohol. atong green rubbing alcohol. Green cross. Ay, sus. Ano di na yun. Siyam na lang ato ipangunta na Mayor. Ako lang ito nga sa bugas. Ha? Kaya ako idunan ni Miss Ivy ba? Ang mga hatag pa ni Doc Ronnie. Kay lunod sa iyang kalipay, Doc Ronnie. Nga niyaguman na niya ang kimatibuk, ang dugay ng gihandong Hindi siya kalipay ni ganina nga presko ka, puno ka ikaw nagkagwapa, ingin siya. Yan nga basta nag-change boyfriend. Atay Doc Ronnie, labing kay sila gahapon, Doc Yapon, Ronnie. labi kita gapon. Kilati. Ayan, gid kay sila Doc Ronnie yun.
Maibog ka na lang ba nga lunot sa ilang kalipay, Doc Ronnie? Pagtagad og sa ilang pag-atiman sa tagsa nila kay Doc Ronnie. Mo ba? Mao gyud makita gyud ni mo ba nga mura bitaw bag-o pa nga nag-uyab mga batin ije ba nga Wala naghinungitay ba? ako lang kung wa pay daghang tawo maghinungitay ko Doc Ronnie. Kabida. Kinsay swerte sa ilang duha? Ha? Kinsay swerte. Kinsay murag na kanang nasunugan o kinsay nakadaog sip-sip sa ilang Kani duha? mura man ni nasunogig pispan Doc Ronnie. Manang-ingon, alam mo, atubang niya. Bitaw. Okay, so bitaw po niya siya na mga igsuon para lang mabuat ang kuan. Kalaay. Ilong sa kalaay. Ngayon, kanang nakabati ko mo nga di na kay gisudlan nga kasabutan o memorandum of agreement sa Philippine Commission on Women. Unsa niya? Doc Ronnie, ini nga kasabutan Doc Ronnie nga akong gipirmahan Doc Ronnie nga pagtugot po sa City Council Doc Ronnie. Kining Philippine Commission on Women. Nagipresentar ni Attorney Christine Rosary, Yuson Chavez. Daughter-in-law sa akong kauban kanhi sa nagtrabaho pa ko sa Ambal Doc Ronnie. So kauban namo siya nag-introduce ang kaugalingon nga bana siya sa only son sa akong kauban. Okay. Siya nagwa mo ko kibalo Doc Ronnie. O ikaduha ang atong PCW, Philippine Commission on Women, nga Executive Director ni Attorney Christine Kalingen Doc Ronnie. Usab uban po sa atong God specialist, no, gender ni Miss Lucina Sheila Lumbatan, ang atong God focal person sa Dakbayan Doc Ronnie. Kini nga programa Doc Ronnie sa una pa ko nga kapitan Doc Ronnie. Okay. Ang paghatag o kaangayan na ang mga LGBTQ ng mga kaigsuuna nato Doc Ronnie na mismo walay diskriminasyon, walay bullying Doc Ronnie. Gani mismo natingala sila nga sa una pa dahil nako ning nga programa, ako lang gidala din ni karon sa Dakbayan ang LGBTQ nga programa Doc Ronnie. Gani dito sa Barangay Carmen katong kapitan pa ko Doc Ronnie, lahi na mga gays on the go. Gays. Itong mga batanon nga gays, no? Lain po itong mga batanon po nga mga tumboy. Naputay gandang hari. Gandang hari. Katong mga Retired na. nga mga gays. Kay luoy kayo. Katubang mga nangalaos na kay luoy na kayo in town nga malaos in town ang itong mga igsuon nga mga gays, no? So gitagaan ako kay gayunan Doc Ronnie. Gani naning kamot ni Miss Lucina nga unsa tong programa dito sa Barangay Carmen dad-on gyud nako dinhi kay tao po na sila Doc Ronnie nga aduna po'y pagbati, aduna po'y tinguha nga maila sila, matagaan sila kahigayunan kay katilingban man ni Doc Ronnie nga walay pagpili usab ug walay pagpihig sa ilang angay nilang mapahimuslan sa kagamhanan Doc Ronnie. Unang gitagaan ako sila og pagtagad. So, salamat kaayo sa Philippine Commission on Women nga gitagaan mi og higayon nga nagpinirmahay mi sa maong kasabutan. Pero ang tinuod-an sa panahon nga kapitan ka, naa na gyud ni mas enhance lang ni karon. Mas enhance kinatibukan naman ni nga Dakbayan Doc Ronnie. Katong kaniadto sa Barangay Carmen. So, gani mismo dito sa Barangay Carmen og hangtod karon gipadayon ni kapitana ang LGBTQ dito Doc Ronnie gitagaan gyud higayon nga mo appeal sa flag raising. Aduna sila yung mga sponsorship sa panahon sa flag raising. Kung adunay mga kalihukan, kalingawan sa Barangay Carmen sa kapistahan o sa Christmas, appeal gihapon sila Doc Ronnie. Unsay madawat sa mga tao nga mga kawani sa barangay, madawat pod nila ang gihatag sa barangay. So parehas gyud tanan Doc Ronnie ang pagtagad ug pag-ila sa mga LGBTQ diya sa Barangay Carmen. Usab mao po'y akong dad-on dinhi sa umaabot nga mga bulan nga parehas sa among gisabutan ni Miss Lucina nga unsay ang atong nahatag dito sa Barangay Carmen, mahatag po nato dinhi sa Dakbayan.
Okay, so congrats ana ano, congrats ana no og tama nang giingon ni Mayor nga kini nga sektor sa atong katilingban angayon good respetuhon no. Angay respetuhon dili biay-biayon. Kay mo nang ingon ang importante ang pagbati gyud Mayor. Oo, Dr. Ronnie. Kaya nga no, Dr. Ronnie, ang tao nga muagas ang mahal kaayo nga tubig sa iyang mata kana mibati og kasakit. Okay. Okay, so yes, no, salamat kayo. Atong ang katapusan natong pangutana, no? Usbo nato tubangon ni pinaagi sa 0969-463-8552. Unsa nga komisyon sa gobyerno na nagpirmahay og memorandum of agreement tali ni Mayor Clarix Oy aron mapalambo ang gender equality ug women's empowerment. So bag-ulan gilitok no ni Mayor no. Bag-ulan gyud og pasalamatan nato ni ato ning acknowledge mga igsuon na sektor sa atong katilingban aron mahimong patas ang usa ka nasod, ang usa ka gobyerno mga igsuon diin sila nimuyo di nato ni sila siginon kundi respetuhon gyud nato no kay mo ang uban kanila Mayor di ni tinuyo no naagi ilang yo mao gyud tingali Natural yun, Dr. Ronnie. Mismo sa kagimikanan, di nay gimikanan o kasagaran gimikanan, di gyud gusto nga ang iyang anak mausa kagi. Pero di na gyud mapugnan kay mao man gyud iyang kalipay. Mao man gyud iyang tingali, mao gyud iyang linya. So, mo ugot na lang ang ginikanan. Nga mo uyon na lang sa gusto sa iyang anak kay di mo pud gusto ang usa ka ginikanan nga di magmalipayon ang iyang anak. Ang tusong yun niya Dr. Ronnie kay lipay man gud sa hintungdan. Pero ikaw nagtanaw nga ang imong tinguha dili unta magi ang imong anak kay gusto gyud kang malalaki wala man tay mahimo. So, nakahumong sa ako si Kuya Jandel Bando. Ingon siya nga ako gusto unta ko mahimong gay. Bisan unsa unyag pugos ba kay daghang ko kay mga babae Mayor nga susaon dili ta kalibat. Dr. Ronnie, kana untang mga lalaki bitaw unta Dr. Ronnie nga kung sobra sa duha mahimo unta punggi kaya kung malimitan na nila Dr. Ronnie aron dili madaghan. Yan po na gihatag sa Ginoo. Ingon siya sa ato Mayor. Wala ba limitasyon ka Dr. Ronnie? Aron dili bitaw daghan kayong ano Ako bito ay akong katsawan nga patay na din ang imo ingko gawaan na gyapon kapag abot sa panahon. Pero niyagi siya sa katagbawan Dr. Ronnie. Kita kay mitaw ang ato Dr. Ronnie may patay wa man takagi sa tagbawan. Sayang lang pod kayo Dr. Ronnie. Pero wala siya kagi Dr. Ronnie nga gipanglabay ang iyang mga sinina ug kasones sa dalan. Mabawa sa kagi. Ano man kay clever kayo? Clever kayo. Mas grabe ni ka clever yun. Naka-number sa imong kuan kaya kung tawagan. Bitaw, dili ta presiaw gikan ni Marvin T. Mayor. Fra Nazareth mayong adlaw kanimo Mayor. Grabe bilib kaayo ni kanimo labi na sa imong mga proyekto. Dako kaayo nagtabang kanamo mga ginikanan ang City College. Kami dako kayo among kalipay Mayor nga ikaw ang nahimong amahan sa dakbayan. Daghang salamat kanimo Mayor from Marvin Tidio. Salamat igsuon Marvin sa imong pagpadangat sa kadasig kanako. Okay, matod pa dinhi okay, matubag ni sa kuan. Dinhi sa text. Ron usa sa gipamulong ni Mayor ang revamp kanus ani ang revamp sa City Hall. Katong gisulti nako gibalik-balik og gani mismo kagahapon human sa atong State of the City address magsugod ko og revamp para madungagan pa gyud o maimprobar pa ang atong pagserbisyo sa katawan nga haom sa akong tinguha nga katinuod nga akong kauban sa pagserbisyo o pag-alagad kaninyo mga kaigsuonan. Matod pa dinhi sa text. Ngayon ang revamp para kang Mayor, silot ba na sa mga non-performing managers? Dili ang ngayon ko magsilot sa akong isig katao. Okay. Kaya wala ako'y katungod sa pagsilot. Hinuon, nangandoy ko nga, adun ako'y tinuod nga kauban sa pagpagdumala o kauban sa pagtagad
pagserbisyo sa katawan. Ang katawan gyud kanunay ang akong unahon sa pagserbisyo. Ingon ka ang imong eskwelahan na City College mo nimo green school tama? Green school, yes. Gapon kita kag murag sininyo pero green ang barong. Kinsa nga green ang barong gahapon? Wa ko kabantay. Kay kagawad Eric Salcedo. Ako nagpalayo sa nagpakita. Green yung barong. Ako nakakita niya Doc Ronnie, pero giungan ko lang siya kagabi nga nag-text siya sa ako. O gi-text na ko siya nga, nganong nagpalayo ka? Aha. Nung tingali, siya rin nakaibalo unsay iyang mga rason nganong nagpalayo siya. So sama po nimo nga nagpalayo. Kini nung magpalayo hinoon, muna'y delikado nga tao. Muna'y akong gikadukan ka nang magpalayo. Kaya nga no, muna'y grabing maniid. Nagka-green sa barong gahapon. Delikado. Delikado na. Ay, mas may pa ka nang magsaba-saba. Ka nang naas na tunga, magsaba-saba. Sa kung saan na ikaliukan, ay, dili pa ko mag-uulan. Pero ako itulwan ka na iyong magpalayo nga maghilom-hilom maniid. Hilom ka liid. Muna delikado, Doc Ronnie. Mana nga, kagawad Eric Salcedo, sunod. Magpaduol na ta. Lisod kayo ni maniid. Lisod kayo ni maniid. Ang nga pa gahapon, sige ni bangkaw sa imumir nga, ang sa dinner ka ng barikos ba? Taod-taod man yun ko nagtindog, pero sige lang kay mao naman ay tipik sa atong pagpahibalo sa katawhan. Sa untaman nga, sulod sa usa ka tuig, mao may miabot tong atong nga gidugayon. Ang akong ikabalakan, Doc Ronnie, basing moabot ang kasumo ba sa mga naminaw, gilaay na sila sa pagpaminaw. Apan, nagpasalamat lang gihapon ko sa ilang pagsabot nga tungod sa maong pagsabot, nagmalampuso ng atong State of the City address. Okay, matod pa ni Idorni Bitita, no? Idorni Bitita, gihimo nga basurahan ang kilid sa dalan at bang sa Emmanuel Mission nga naka-epekto sa mga nagpuyo sa ubos. Please lang, Mayor, gikan ni Idorni Bitita. Salamat kayo po sa imong pagpaabot sa imong reklamo. Salamat nga gitabangan ko nimo, gitabangan nimo ang kagamanan sa dakbayan o naminaw man ang atong clean row karon, palihog ko Engineer Cuenca, kung nakadungog ka atimanan ng basura nga naa sa Emmanuel Mission. Okay. Matod pa din sa text, we are so proud of you, Mayor, nga ikaw gyud ang himo nga aman diri sa dakbayan padayon sa paglambo ani arami sa imong kiliran anda mo suporta kanimo gikan ni Mipranong Tumampos Grace. Pamilyang Mipranong. So ako ning dugay na gigala. Tumampos, Tumampos kakuan mga taga-karne man ang Tumampos. So, salamat kayo sa inyong may buntag po no, kang Doc Ferde Rodriguez, no, ako ng classmate sa ka-CPM yun, magtuko dahil siya o coffee shop dia, luyo sa SM. No, luyo sa SM, okay. Salamat, Doc. Kumusta, Doc? Isultihan ko ni Doc Ronnie sa inyong kaagi, sa inyong panahon nga nagpapam. Basi musipyat kami yan. Kunyara, makabisita ko kung malayo na imong pag-abli sa imong coffee shop diya sa uptown. Musipyat ka niyo, makakuan kami yan. Kasabata. Dili, basta sikreto, Doc Ronnie. Di yun ako na masulti, Doc Ronnie. Ay, sulti ako uya ba? Di yun ba? Kailangan ba si Lucina? Pero kung masulti ko, Doc Ronnie, kana gitugutan ko nimo. O ba? Pero mintas wa kay pagtugot, di yun ako na masulti. Dili, kay kung masulti ka sa ako uya ba, nara ba si Lucina? Masulti ra ba? Makahibalo yun. Hindi niya maginako kay Garbo po na kung malikaw ko nga may balo ng kadaghanan. Hindi kita ka-ipsot kay Bitaw. Pero ato na sundo ha, magkagya ka Ferde Rodriguez. Ay kabalaka kay Amor ato ni Amor. Mapaabot lang nimo inabli sa imong coffee shop. Okay, matod pa. Okay, naminaw ko naman taga-barangay Tablon. Okay, salamat kayo mga kaigsunan sa barangay Tablon. Dili na madugay mag-clarish nga serbisyo ta sa baryo o magkasalan ta ng bayan.
sa Barangay Tablon. Matod pa, miyon padayon lang sa imong gimbuhaton. Nasayod ang mga tao sa imong kabuutan. Nasayod sadnis sa Kapitan Pakat sa Carmen, natabangan minimo. Wala, nagpadala sa iyang ngalan. Salamat kayo nga wala ninyo kalimti sa akong pagserbisyo sa katawan. O ikaw, kamo mismo sa nakatagamtam sa akong pagpangalagad sa kaigsuunan. Okay, kining pangutana ug asa mabutang ang mga nakadaog, bisitahan lang ninyo ang Cagayan de Oro City Information Office o ang Rolando EOY nga page kay dito, no, ibutang ang inyong mga ngalan o sa mga ngalan sa mga nakadaog ni ining napulo ka mga palaran sa tagtunga kabakid nga bugas. No, i-claim niyo usbo na to diha sa Barangay Carmen sa matag Lunes, alas 7 paingon sa alas 11. Dapat lang na mag-revamp si Mayor kay aron matughan gyud si Mayor sa gusto niyang buhaton, dili kay maluoy siya sa mga department head nga wala mag-perform. Lagi, pero importante, dili katuyuan ng pag-revamp nga atong pabation sila o kahiubos kundili. Ang akong ginahuna kanunay nga madungagan yun nato, maatiman ba yun nato, maimplementar nato ang mga programa nga angayan nga matagamtaman sa atong mga kaigsunan. Muna'y akong gusto, Dok Ronnie, nga tinuod nga kauban sa pagpangalagad sa katawan, Dok Ronnie. Okay, matod pa, may buntag Mayor, gikan ni Jopi Bakas Pinlac Sagado sa Lapasan. Bayo umang sa Lapasan ang kuha. Lapasan, magkita-kita taog madjob, kumaanak ko diha sa inyong barangay. Okay, matod pa din Mayor, kagahapong adlaw, patsadag yung kaayo ang Convention Center. Mayo unta o ang syudad na manag-iya ni. Bisag kinsa lang ang managya, importante nga ang maong gihatag sa gobyerno mapahimos lang ninyo. Ang importante nga matiman, alimahan ang maong convention center, anong daghang pang makagamit, makapahimulos niya na ug mismo atong garbo sa dakbayan nga daghan na usab nga moanhi din ni aron magpahigayon sa ilang nagkalain-laing mga katiguman sa nagkalain-laing mga kapunungan nga ani gyud gusto nila nga mahitabo sa atong dakbayan. Ron, kalyong ipawutanan ni Mayor Clarix nganong wala si Rufus kagahapon. Okay. Aron ang ngayon ninyong mahibaluan mga kaigsuonan ko. Sa programa ni atong pag-turnover sa atong Cagayan de Oro Boulevard, nag-istruhan na ni Kong Rufus gani adlaw tong Biyernes dayon sa akong programa nga nagpahibalo, nagpasidaan siya nga sa akong State of the City address human sa pag-recess sa Kongreso sa lower house o sa House of Representative, miingon siya uban sa iyang pamilya mugawas sila sa nasod. Ang iya na lang nga pasalamat pasidong og pahalipay kanako nga magmalampuson ang maong State of the City address ug mismo usab gibalik ni Vice Mayor Jocelyn Bibot Rodriguez gahapon nga si Kong Rufus nagtawag siya niya gagabi nga ipadangat ang iyang pahalipay sa akong umaabot nga State of the City address. Muna igsuon nga akong gipahibalo kaninyo. Kay kung wala pa unta nakatakda ang iyang pag adto sa gawas, siguro ko makatambong si Congressman Rufus. Gani mismo, sa kasalan ng bayan diha mahitabo sa Barangay Nazaret, misulti, mihangyo siya o nagpahibalo siya sa ako nga ang cake siya na kunoy muhatag. Dili na ko niya paapilon sa paghatag sa cake. So, nakasabot po ko, ugwa po na ko siya, balibari o hikawi, tungod kay gusto man po siya nga mutabang sa atong programa. So, ang litson gihapon og ang red wine, Doc Ronnie. Wa kami yun nga, hamay maayog litson na sa imo, cake lang sa Wala na lang ko kay siya may nag-una nga mihanyag nga cake lang sa ang iyang ihatag sa kasalan ng bayan kung diha na sa Barangay Nazaret.
Nagaanta kang problema karon. I don't know problema niyo. Kabasa ba kami yun? Ikaw ay basa yun. Okay, so Kisa ni? wala man nagbutang. Pero basahon mo. Oh. Sige, basahon. Basahon. Good AM, Mayor and Sir Ronnie. Happy Father's Day. Hope matabangan ko sa akong igsuon nga naay breast cancer stage 4. Oh. Okay. Stage 4. Stage So, 4. naoperahan na wala pa? Wala pa man siya. Good day, Mayor. Happy Father's Day. Hope matabangan ko sa akong isuon nga naay breast cancer stage 4 from 0905-168-4113. Oh, matutubangan. Paana natin sa Wednesday. Wednesday or sige sa Wednesday. Isa may ngalan aron Palihog taon sa ngalan. I-text lang imong ngalan. I-text sa ngalan para maatubang ka ni Mayor, no? Ako lang ni ipon mo, Mrs. na sa kaman, cancer patient lang ang akong ibutang para mas madali, no? Si Mayor gud atong gipabasa tungod kay aside ta nga daghan na kaayo nagtestimonya nga Mayor nga tabangan nimo gali katong leukemia bitaw nga grupo di sa Bulwa. So kuan lang Mr. Texter, text lang sa imong pangalan no aron ma-forward na ako ni kang Mayor ang imong text. Gikan ni Silin Kabig Mapano, shout out the Mayor sa taga-Tambo, Carmen. Salamat kayo mga kaigsunan ko sa Barangay Carmen sa inyong makanunayon, nga pagsalig, pagsuportar, pagtabang, kanamo. Salamat kayo kaninyo akong mga igsuon sa Barangay Carmen. Kaila to mo, Mayor? Mapano. Kaila kay ko na nga mapano. Okay, so pero wala na ko'y pangutan na gawas og doon na pagkay gustong ipahibalo sa katawhan alam sa imong administrasyon. Atong ipahibalo sa katawhan Doc Ronnie nga ang atong City Treasury nga magsaulog po siyang adlaw na tawhan karong umaabot sunod Biyernes, June 23. Giawag mo na ko nga atong duyugan sa iyang pagpanimbita sa iyang kasaulugan sa iyang adlaw na tawhan. Pero wala ko kay balo asa ang binyo ang iyang pagpakaon. Pero Nangimbita naman ka? Nangimbita na pero wala siya nagpahibalo asa nga binyo. So atong suportahan nga usa ka malampuson ug malipayon nga kasaulugan sa iyang adlaw na tawhan. Atong duyugan si Miss Jing Maaga. Pero Miss Jing Maaga. Wa kay plano nga pangitaan nato pareha ni Ma'am Merna Dangkal. Atong pangitaan Doc Ronnie pero ang akong ikadlokan basig mahiubos ta ba? Dili magustuhan. Mag-usap? Ano sila mga hard to get yan? Alisod na ka ng mga idara Doc Ronnie. Lisod kaya na, daghan ng kondisyones Doc Ronnie, paminaw ko na, dili tili maigo sa usa ka listahan ng ilang mga pangayoon kung gusto mo, kung doon na sila magustuhan. Sa ato pa, di ba hindi makapasal? Ang atong ihatag, dili kapasal tingali sa ila, kay sa ilang pangidaron Doc Ronnie, dako na kaya na og kansinatian Doc Ronnie. Lisod kayo lisod na kayo na. Ano sa mga babae na nagka-hard to get man? Na ay uban Doc Ronnie, pero naamon po'y uban pod nga tingali sa hilom doon na sila magustuhan ang ilang ipaabot ang higayon nga moduol ba nga ang sinihan kinang pagkaon sa manok ang pagkaon ni moduol sa manok ba. Itaw, abi ni. Gikan ni partner Binsay Alyorin, ako lang basahon niyo. Dako kayo ang pasalamat ang pamilyang Alyorin, ang Mayor Clarix sa extraordinary services sa CDO Funeral Homes, Mortuary and Crematorium. Alyorin. Si Binsay. Ay, salamat kayo, Vince, no, sa imong tabang po nga malampuso ng atong State of the City address o ba ni Giordano. Pero ayaw na unta isulti ana, Binsay, kay maulaw ta ang ato lang nga serbisyo lang sa panahon sa imong kasub-ana. Kaya nakasabot po ko nga unsay bation sa usa ka pamilya, usa ka anak, kung ang iyang ginikanan mo mipanaw na sa laing kalibutan. Inoon, natural man na, pero bidahat na lang kay natuman ba nga ikaw good mismo ang naghatod sa katapusang
pahulayanan sa imong ginikanan. Una nga, dili ko angay pasalamatan nga ato pang ibutan sa kahanginan, Doc Ronnie. Igo na kayo nga nakatabang ko. Very grateful o di sad na ni mo Mayor Malikayan na naagay mga tao nga magpasalamat sama sa akong giingon last Friday, Mayor. Ang di lang nato pasalamatan si Jandel Bando kay yung birthday niyo giklaro niya og imbitado ba ta? Wa man siya misupat pag ingon ako nga dito sa Lumbia Covercourt. Dako man itong lugar. Naay daghang lingkuranan. Makapahulam man gini kay yang igagaw ng kapitan diya, Doc Ronnie. Grabe bitaw. Pero si amo lang di usahay tungod sa awak man kapuya si Mayor Gaton. Pero importante sa nga very light moments at karon. Tungod kay nagpasalamat ang nagmalampuson ang kalihukan kagahapong adlaw. Mayor, imong parting statement. Doc Ronnie, sa laing higayon, daghan kayong salamat sa atong kalampusan, sa atong State of the City address. Mismo ang atong Vice Mayor, Jocelyn Bibot Rodriguez, nagmalampuson usab sa atong kauban sa konseho sa Dakbayan, sa tanang city councilors nga mitambong kagahapon, sa tanang mga department managers, sa tanang mga kawani, sa tanang nga nag-antos o nangitag higayon nga pagpangandam sa maong city, State of the City address ug mismo sa kanunay ang buhatan sa CIO nga kanunay mahasol magantos sa panahon labi na sa adlong Biyernes nga ang ilang kagamitan sa pagpangandam sa atong programa kanunay gyud silang masakripisyo, Doc Ronnie. Hinaot unta magmalungkaron ang ilang pagsabot kanato nga matag Biyernes makanunayon ang ilang pagsabot, Doc Ronnie. Bahalag untag maganto sila pero dili untag magpakita nga magmugot kay lisod kayo kung makita nato nga magmugot maapektuhan ka, Doc Ronnie. Wala ka gusto. Pero sige lang, pero nakita nato nga mapahiyumon kayo sila, Doc Ronnie. Salamat kayo sa tanang higayon, labi na sa tanang kalihukan, na ang inyong presensya, ang inyong mga kahimanan, ang inyong tanang kagamitan, gamito niya na salamat kaayo sa tanan, o labi na sa tanan nga nag-sponsor sa atong kasalan ng bayan, sa mga city councilors na nagdugag apod-apod sa bugas sa mga magtiayon, sa mga bagong nakasal, sa naghatag o libre nga grocery, City Councilor Alam Lim, sa bugas, City Councilor Sino, City Councilor Abaday, Majority Floor Leader Edgar Cabanlas, mahinaot unta nga niyanang gibuhat ninyo magpadayon ang atong pag-uswag ug ang relasyon sa atong isikataw sa kanunay sa pag-uswag kauban kaoy. Kinisab sa Ronnie Wariwan mingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw hangtod sa sunod Biyernes pohon. Daghang salamat kaninyong tanan standby sa City Hall News Update uban ni Miss Ara Bulisig. Daghang salamat.